ישראל לאחרונה זאת מתייחסו כמה עניינים. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו ממה ידיעתו. ועושים. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat mendengar kata Dajjal, kebanyakan orang langsung memikirkan sebuah makhluk seram yang memiliki mata satu. Namun sebenarnya hal tersebut tidaklah benar, karena Dajjal sendiri memiliki bentuk seperti manusia biasa yang memiliki dua mata. Namun mata Dajjal ini buta sebelah. Turunnya laknatullah ini adalah fitnah terberat manusia di zaman akhir. Tak ada manusia yang akan bisa melawan Dajjal ini selain Nabi Isa alaihissalam yang nantinya turun ke bumi untuk menjadi juru selamat. Kedatangan Nabi Isa di akhir zaman ini diyakini oleh umat Islam dan Kristen. Namun kedua agama terbesar di dunia ini memiliki pandangan yang berbeda tentang tujuan diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Umat Yahudi juga sangat meyakini kelak di akhir zaman akan turun Mesias yang akan memimpin Yahudi menguasai dunia. Tetapi bukan Nabi Isa seperti yang diyakini Islam dan Kristen. Yahudi menanti Mesias yang lain, sebab Yahudi mengingkari Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Yahudi menyalib Nabi Isa ketika menyerukan ajakan untuk menyembah Allah. Walaupun pada dasarnya bukan Nabi Isa lah yang sebenarnya mereka salib. Menurut pandangan Islam, Mesias yang diyakini Yahudi ini adalah Dajjal. Sedangkan menurut pandangan Kristen, Dajjal yang disebutkan Islam adalah Antichrist, seperti yang tertulis dalam Alkitab. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, bahwa Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Dari hal inilah kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Yahudi menantikan kehadiran Mesias sejak lama. Salah satu untuk mempercepat kedatangan Mesias mereka atau Dajjal ini adalah para ilmuwan Yahudi merekayasa genetik lembu merah atau heifer yang akan dijadikan sesembahan mereka membangun bait suci, yang sudah pernah dibahas dalam video sebelumnya. Bangsa Yahudi meyakini dan berusaha melakukan segala cara untuk mempercepat turunnya Mesias mereka. Langkah pertama yang diambil Zionis untuk menyambut datangnya Mesias adalah mengembalikan bangsa Yahudi di Palestina. Over 100 years ago, the Jewish people began their long migration back to Palestine. Then, the biggest war the world has ever seen, the First World War in 1914, means that the Jews are to come closer to a homeland. The British want allies in the Middle East. The Arabs are fighting the Turkish Ottomans for independence, and the British back them. British ally Russia is losing the will to continue, and believing the Jews could influence the Russians, the British back Jewish claims for a homeland. The Arabs and the Zionists felt more and more that conflicting promises had been made to each of them, promising Palestine. After the war, the Germans are defeated. The Middle East is divided between the British and the French. Palestine is now governed by Britain. Their fateful decision in 1919 to adopt the Jewish claim for a homeland as official policy is to affect the Holy Land from that moment on. The British mandate was designed specifically to bring about the creation of a national home for the Jews, which ultimately meant a state, with no similar commitment to self-government or independence or statehood for the indigenous inhabitants, in other words, the Palestinian Arabs. Encouraged by the attitude of the British, 35,000 Jews emigrate to Palestine over the next 4 years. Palestinian unease about the influx leads to riots against the Jews and the British, culminating in the 3-year Arab Revolt of 1936. The Palestinians are crushed by the British and their leadership destroyed. The Jews continue to arrive, although the British start limiting numbers. The end of the Second World War makes the question of a recognized homeland a priority. 6 million Jews are exterminated in the Nazi death camps during the Holocaust, and the survivors are determined that it will never happen again.
With no safe haven in Europe, because countries turned them away, they looked to the land of Palestine, a land the Jewish Bible, the Torah, calls Israel. But the Palestinian Arabs don't want any more Jews immigrating, and to keep the peace, the British limit the influx, turning boatloads away. Horrified by the British attitude and fearful that they might lose their claim to a homeland, some Zionists turned to terrorism. Holocaust sengaja dirancang Zionisme untuk mengembalikan bangsa Yahudi kembali ke tanah Palestina. Rencana ini adalah langkah terbesar dan tersukses mereka, karena sampai saat ini Yahudi masih mendiami tanah Palestina. Bahkan penduduk asli Palestina mereka usir dari tanah kelahirannya. Namun bagi para Yahudi Ortodok, mereka meyakini bahwa langkah yang diambil Zionis ini bertentangan dengan ajaran Yahudi. Mereka merasa tak perlu mendirikan negara Israel, karena mereka sudah ribuan tahun hidup berdampingan dengan Arab Palestina. Arab dan Yahudi adalah saudara satu keturunan dari anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Ishak dan Ismail. Zionism is the belief that Jewish people should have their own nation. The movement gathered support through the early 20th century, and the State of Israel was established in 1948 in Palestine. Right from the start, Haredi Jews, known as ultra-Orthodox, voiced their opposition. Not only did they fear the rise of secularism, they also believed Jewish people shouldn't have their own state before the coming of the Messiah. Over time, some ultra-Orthodox groups softened their attitudes, and they began to enjoy the benefits of Israel. Others have maintained their opposition. And on the most radical end of the anti-Zionist spectrum is the Neturei Karta. Yahudi Ortodok meyakini bahwa haram hukumnya jika mendirikan negara Israel di tanah Palestina sebelum Mesias datang. Pada akhirnya mereka kebanyakan memilih meninggalkan tanah Palestina, berhijrah ke Eropa dan Amerika. A country that's your country. No, we are not willing to die for a country which is forbidden according to the Jewish people. You're unbelievable. Mashiach not going to come for you guys. So Mashiach is going to come for you. No, yeah? You know what Jewish is. You're Jewish. Yes, we're Jewish. You're not allowed to be Jewish. You can't be Jewish. The illegal occupation is not supported by Judaism at all. Sebagian dari Yahudi Ortodok ini memilih tetap tinggal di Palestina, dan mereka berseru menolak Zionisme. Tak sedikit pula yang pada akhirnya mereka memilih menjadi seorang mu'alaf. Salah satunya adalah Michael Chernovka. Dia adalah Yahudi ekstrim yang menyatakan keislamannya, mengungkapkan semangatnya ingin melihat Khilafah Islamiyah tegak dan Al-Quds sebagai ibu kotanya. Para pemukim Yahudi yang berada di Israel sekarang kebanyakan bukan orang Yahudi asli. Mereka adalah Yahudi Eropa, atau dikenal dengan nama Ashkenazic Jews. Yahudi palsu inilah yang membentuk Zionisme dan menghancurkan Palestina, serta menghancurkan ajaran Judaisme yang sesungguhnya. Target utama dari aksi Zionisme adalah mengambil wilayah Yerusalem. Walaupun sebagian besar wilayah Palestina sudah didapatkan, namun Yerusalem atau Darussalam sampai saat ini masih menjadi wilayah sengketa. Tetapi Israel adalah bangsa yang gigih dan menggunakan segala cara agar mendapatkan wilayah ini. Seperti yang diungkapkan oleh Rabi Yahudi pada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. אז הייתה משהו למה הגיעתו. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בגיל עדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, בבשורות טובות. Hanya sedikit dari negara Timur Tengah yang membantu Palestina. Salah satunya adalah negara Turki, dengan presidennya Erdogan yang sangat setia membantu saudara kita di Palestina.
Sementara kerajaan Arab mereka sibuk dengan urusan tahta dan membangun gedung-gedung pencakar langitnya. Walaupun Raja Salman saat ini masih membela Palestina, namun tampaknya kekuasaan beliau tidak akan lama lagi. Bukan bermaksud mendahului kehendak Tuhan, namun melihat usia beliau yang sudah sangat lanjut, kita tak pernah tahu sampai kapan beliau bisa bertahan. Presiden Erdogan adalah presiden yang paling berani menentang kezaliman yang dilakukan sekutu Israel terhadap Palestina. Kudüs, Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisi. Filistin halkının yaraları kanamaya devam ederken, her gün hak ihlalleri, zulümler, baskılar sürerken, İsrail'e destek mahiyetinde böyle bir kararın alınması sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda insanlık vicdanına da vurulmuş ağır bir darbedir. Negara Turki juga sangat keras terhadap Amerika. Dan pada akhirnya Amerika Serikat menggunakan dolar sebagai senjata untuk menjatuhkan legitimasi politik Erdogan. Lira, mata uang Turki, terperosok tajam terhadap dolar Amerika Serikat pada 10 Agustus lalu. Presiden Donald Trump melakukan serangannya ke Turki dengan menggandakan tarif Amerika Serikat atas impor aluminium dan baja Turki. Sebagai pembalasan, Turki meningkatkan tarif pada beberapa produk asal Amerika Serikat, termasuk alkohol dan produk tembakau serta produk mobil. Turki juga justru diselamatkan oleh Qatar yang menggelontorkan 15 miliar dolar Amerika Serikat untuk investasi di pasar keuangan dan perbankan. Erdogan juga meminta kepada warga Turki untuk berbondong-bondong menjual dolar dan euro untuk membantu pemulihan mata uang lira. Namun, Turki justru menjadikan momentum krisis mata uang lira sebagai instrumen memupuk solidaritas untuk melawan perang ekonomi Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Presiden Erdogan menyatakan sampai kapanpun tak akan membiarkan Al-Quds berada di tangan Zionisme. Şimdi Kudüs üzerinden tüm Orta Doğu'yu, tüm Müslümanları hedef alan yeni bir saldırı başladı. Bu konuda da ilk adımları çarşamba günü büyük ölçekte attık. İnşallah devamını da getireceğiz. Şunu iyi biliyoruz. Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kabe'yi de kaybederiz. Unutmayınız, Kudüs demek İstanbul demektir, İslamabad demektir, Jakarta demektir, Medine demek Kahire demektir, Şam demek Bağdat demektir. Kabe demek tüm Müslümanlar olarak hepimizin şerefi, namusu, onuru, haysiyeti, varlık gayesi demek. Biz bunların hiçbirinden vazgeçemeyiz. Allah'ın emrine ve ecdadın emanetine sahip çıkmak için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Presiden Erdogan tahu betul jika Al-Quds sampai jatuh di tangan Amerika dan Israel, maka kota-kota Islam yang lain akan hancur. Itu artinya agama Islam di dunia akan semakin lemah. Benim bir yol arkadaşım Abdullah hampir sahabat lamanya mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Yuriduna ayutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Tapi Allah menyempurnakan cahayanya. Masya Allah, ada satu yang tak padam,
madrasah Imam wa Khatib. Dari sekolah imam dan khatib ini lahirlah seorang pemimpin yang hari ini disegani dunia, yang berani duduk meletakkan tapak kakinya di wajah Simon Peres laknatullah alaih. Dia berani menunjuk wajah Simon Peres. Inilah orang yang berani membunuh anak-anak Palestina. Ya qatilul abriya, wahai engkau yang berani membunuh anak-anak Palestina. Laki-laki itu bernama Erdogan, seorang alumni dari madrasah imam dan khatib. Kita boleh kalah dalam bidang ekonomi, kita boleh kalah dalam bidang politik, tapi ada satu yang tak pernah mati: pendidikan Islam.